الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيب جود عندك الله نيونا نيه يفوتو واجونيرين في no aduna men ela karamen mokira bismillahi ansha adana fal alamiya udola bila jarami hiden fuddorde inde Allah o tagudo nde nawnare hubitunde aduna on fu tawa kadi ko warore tawa kadi sikke ala hinde wodi hinde hubiti aduna on fu nde wara au nom de celui qui créa cette pandémie qui est sans équivoque mortelle ambe bara wolon informe de holi kende o may e nawnare hinde wodi hinde huttiti aduna on fu nde wara o bini barana kolon all of us know it wa huwa allazi nahana ilqa anfusina ila tahalukati ko Allah dey haɗi en ukkugol hoore men e halkare o dani la turbu anfusakum e bi aydi en la turbu bi anfusikum ila tahalukati wato ukku hoore mon e ko halkata façon ji buyno wodi ko halkata en wano soppugol ndi hundari fop en ƴawoytaka kammo en tilfi leyga ɗum ko halkare noywa mo ñaami jawdi ko moɓidira fi dewal Allah ma ñaami jawdi alyatima ko halkare façon jiɗi fof ino wodi o daali e reeno watte ukku hoore men e ko halkata en ko nin sate foy ñaalade hay fusɗo ni se nafata simi anduno if I knew simi anduno ntere kalon simi anduno rankolonno si je savais haray ɗum ɗo fuu laaki ndaare tun ko bos jo jaka himo andi wondema e sifa ɗum ɗo addoya sifa nde nawnare e tagge fo ngoni laturgu aydiyakum ilatta biya laturgu anfusakum ilatta halkatu wato halku hoore mum salo ɗo renade e masibo ngomi addi ko wayi ko ɗum ɗon ɓuri tawata ɓeyda en tigi ko tawata himo andi kanko ko woni wokon alimum bi kulli shay il est omniscient ko waɗata o ko waɗata himo andi fus juwata la faji shay may fus juwata Allah. C'est lui qui nous exècre de ne pas surtout se lancer dans la crevaison. Won kama kuya ara anyema boala wo ito en ukugol heore men e halkare. Wa ma hadha danaf ilqa innas ila talukati yahdusu bi ibaihi tirani hulisihiyati. Telenka cellal nde do nawnare ko de sabimpinirta halkagol mengol ko si tawi en sali ke renagol e sariyaji ɗi jokkuɓe fi cellal ngal haɗi ɓen ɗon harande itti hoore men e halkare telen ka hundari sen soppi ɗeɗo leɗɗe fof kala ka cagol woni en waɗi ɗon fuuji me biriki ɗum ɗon ɓeeɗi ko telen ɗon ko ɗum woni nde halkare mais ɗo kadi ko se sali ke renagol e sartiji ɗi jokkuɓe fi cellal ngal e haɗi ɓen birin ha tidena mo be hino mari place ko waɗa ka aduna ɗo kamɓe ko telen ɗon ɓe jokkani sunte mone bola fure ittata mone on tigi sabimbinani hoore mum mayde ala ko fu saray ko hikkitata ɗon sina nimse. Avec cette maladie pandémique, se lancer dans la crevaison demeure le refus du respect des barrières sanitaires. Como yale, it's a stupidness, brothers and sisters, that we are nara salagol, toftagol isariyaji, waɗaɗi ɗon ko jofoyagal ko tafuyagal. No karriru ha huna, en fillitoto ɗi ɗo ɗum e wonde mo ɓeyno andi ko fiye yemu ka jugge yewtere men nde. Itulimati, listen to me carefully, brothers and sisters, itolo malon, nous le répétons ici. Atasafuhu ko salmondirgol ngol on geri ke nawnare waba arno kadi e fewno Muhammad sallallahu alaihi wasallam be yaltiti tum tawi ɗum hino memmini wa hanki mum ɓe yaltiti tum e juma fof fokkiti salminagol ɓe maki ya ikhwani fil islam gono e musidɓe ankal islam la tasafuha salmodiral ala ayi faafu anni onni amusiɗo a yaafono ko ɗum ɓe maako daare Allah daala ɗum ɗa nela ɗon maaka ɗum ɗo ala ko
ɓurata yawnude raaɓugol nawnare wa salmodirgol hakkude julɓe ɓen no moƴƴi kono ko sawi tilfata ɓayara en taƴodira en haɓa ha ñembe nelaɗon sallallah sallam o yaltitu tun fof gundi argol woni laata safu hal yawma hiwrodiral ala hande akhi fil islam faafu anni yafolanko en hiwrodirani ko en haɓa kono renoren ɗum ɗon donc hiwrodiral ngal no andi ɗon no mi ala wolde fi andigol en fof en nani kono ko yo ñeɓuka tuggen haala kan albawnul ijtima'i gera hara hiɓɓodiraɗi hamdul gana'i watto ko ɓenta bavoir o masque on kon hara ndeyla wola tutaɗe an ɗe tuttata goɗɗo go'o ma goɗɗo yewtata tutta ha hewtata to ni am mi ɗenna ɗum ɗon e asualu e wi ko ɗojjugol ngol a wi atasma ilugol ngol waɗa filmir faƴi ka soɓɓundi jungo on tigi fi wata furto ɗon hewta goɗɗo kasnul yadayni bisahilil alcoholi lotira juuɗe mum ɗen alcool a wi sabun ma sabunde nelaɗo maki ɓayden nawnare e ari ɓe makuno hari alkayu binnaari ko ƴettugol ko ko yi'e ko wata ni wa jandi ko markirte nayi ton hari ko ɗum deedi yimɓe ɓe wuttoto tawi koyo sunnire ɗum fewdo ɗon ɗum hino woodi kamen ga mi yiyay ɓattate yimɓe ka reedu sunnira ɗum ɗon ɓenna ko amon fiyo ɗum ɗon hootu ko ɗum ɗon nu kañum e hombitagol ɓe maaki kala mo ñawdora ɗiɗo ɓay ko ɗum ɗo e fewnditi fa laysa minna haray o jeyaka e mofte an ɗen haray naɓo juuɗe wayi oy ko ɗum ɗon kadi woni aritude allah daari tilkal ayamu nu daawiɗo ha bayna nas ñalaɗe ɗen tawa fus nawnare ala sonja ala e nawnare e sonja wo yiilinayɗe hakkude yimɓe ɓen woni ces jours de malheur et de bonheur nous les alternons entre les gens vous voyez ariti kadi ina e ngal ɗo sifa ɗiɗo piiji fuɗɗi bi lawnu bi fewno annabi Moussa nu on ɗon o moɓoltono o moɓayno yimɓe ɓen fof e boowal ta woɓɓe no wumiɗi woɓɓe e maayo tere hino nangiɓe o inna joni ɗum ari e mon si tawi min en ahoday ɗo wondema si on gomɗinay allah ittana on nawnare ɗum fof hari arayno e jama muɗum. Il s'agit de ne pas se serrer les mains, de respecter la distanciation sociale, de porter les masques, de tousser et d'éternuer au coude. Waliga yeto aydan fabil istihigani. Ɗum ɗo ko danditagol. No danditore kadi no rentore kadi yahugol marko ado nawnare nden arde. Al ittiga afdalu min al ilaji. Wo ndikka renagol reno e nawnade adonde arde e dinna e ñawdagol ngo ndikka renagol ado e di ñawdagol ngo wo ndikka hara a tunninaɗi e di fittugol ngol nden hentingol ɗo moƴƴi men ndikka sa tunninaɗi awa ñawdagol ngol mais ko ɓuri moƴƴude ñawdagol ko renagol hara nawnaɗi kisa ɗum ɗo fof ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maari. Et on prévient aussi en se vaccinant. Mieux vaut prévenir que guérir. وَمَنْ شَعَرَ بِوَبَاءٍ أَوْ تَبَلْغُلٍ فَلْيَسْتَشْهِدْ بِهِ فَوْرًا لَدَى الْمُسْتَشْفَيَاتِ لِلتَّفَحُّصِ وَالْإِعْتِكَافِ. Kala ɓayen andi ɗum ɗo sikki ala nawnande woodi nde wara. Sawi woni en wulata kambaji Allah ɗi kono hulen kori ɗum ɗo bete. Uren ko sen wuuri tuuben on tuma. Kono acce hulen bete mayde nden awa sen hulata taguɗo nde on kañum awa kori hulende kayre bete ay hara sina hara tawa hakkillan ni e kakko e men hara joni en ala hakkil fes c'est parce que siɗa wuuri on tuma heɓano hulira allah tuba gonɗa bonnude kon e wiyama yen accu bonke mi o mi accata e bere fan business nya comment ambiance nya on ñaako fiɗiɗaar no foti mi accata min ñaama jawdi al yatima min lampoto yimɓe ɓen min añanayi min waɗay fof on yawa tuube ine non ɗum no yaari ɗum ɗo wano makka mi yarata to ɓay si mi arti mi waɗay ambiance ay
jon non wule mayde de bete tongo de ngasi alla no muya ni on tuma non tube awa bete kono se nula mayde hara na e yimbe go yon tuma hara na e yimbe e wi mo so i nawna rende ma e wabawi ma wa jallori wuri na wa jallori ma ɗum duppu ma hara yo yahu o weeɓito ya ɗum ka labtaneji fi yo ñawde e heɓa kadi no o mooɓora fal yataki fo lutta ka suudu makko a taw geɗu yimɓe ɓen ɗum ɗon nanga hara himo mari masibo molanango ka aduna ga e hakkude makko e Allah alhimamu hadimul lazar musidɗo anduɗo mayde nde lanca e beledeji ɗi o ambiance o wonɗa wiide an a waɗay a ala tubude tawa hiɗa jokki kono ko si hiɗa wuuri mayde nde bonna e beledi mu farɗiɓul a hibba mayde senda yiɓɓe mu yattimul ansar mayde watta e ɓiɓɓe alyatima wamu yarmilul zainata o ƴetta e madan on tigi mo yiɗuno o watta on ɗon keygu ureno ɗen e nde ɗo dey bete awa reno ɗen e nde ɗo bete ɗum ɗo fof ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woni maɗo celui qui ressent une fièvre ou un problème respiratoire qu'il le signale vite aux établissements sanitaires pour se faire dépister et se confiner ala kulli hali no woniri wodo no woniri al istighfaru laysa al ma'lula suuɗagol ngol na solution ngol non mon frère suuɗagol gasta ina wondi e nawlaare ndenga mayde wa innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta wonde mayde nde fappitete nande hewtitoto en koye fotta nde arda e kayre yeeso si nawnaare nden ari ɓay jaka hiɗa hula goɗɗum goo a salino noon hakke ko yoruɗa sala renagol e mayre si nawnaare nden ari wallahi na suuɗagol koyroɗa hombo inde e ma ina solution on noon suuɗagol haray weeɓito si tawi ko yeli ɗen koyo nawnuɓe ɓen dikku ɓe nawnaali ɓen yo Allah hisin en awa noon maayoɓe kadi heɓoto ɓen ɗon no woni ko o pandémie ɗo ni ko lajjal hatta ha e wowlangal ngal ɗum e happangal ngal ɗum ɗon aray andi hina ɗum ɗo fof woni so wiya suuɗike fappiti dogi mami yahata ka labtane ha ɓe anda miɗo nawni ko joni noon hulata mayde nden fiya tawoy Allah o ñaaɓe hanno reenoɗa e mayde law d'abord hanno reenoɗa e moningol Allah ko ɗum an toon hundama goy ɗo ko soobe ni ko enen goo so woni gollude on tigina woyo hukku juuɗe mum ɗen ka hunduko mum ko juuɗe on ngo hukkotonga on andi satti wallahi satti mo Allah mo nani ko ni yaara wo zahara alfasadu fil ardi e fil barri wal bahari bima kasabat aydi nas wo probléme yaltitu ɗon ko ka leydi e ka kammu ko sabu ko waɗɗen kon wonɗen bonnude kon kono a renoto noon e nawnaare nde watta nde suɓƴite maaya a tuubaani haa gera kadi raaɓina goɗɗo ko suuɗagol beyna solution a yaltitay mon frère sa yaltitali nde hollete on ɗi holla e luttuɓe ɓe ñiɗa ga aya a luttay ka suudu toon tawa a yaltata nde foole nde terrassé par un coup kaw nde terrassata tu vois de toutes les ite boni la a wata dogude imuggima you can't escape a wata dogude woni a dikkay ko ɗum yeli ɗen woni a dikkata kono a wawata dogude innal mawta allazi tafiruna min fa innahu mulaqi wo on fottay wo en fottay e gonɗen dogude o hina hewtoto en ina yidri kum ko mulaqi kum nde fottay e men ay gogon ko rewgol Allah woni soobe on tigi parce que kala hoddiraɗo maya sa'i ka c'est une moratoire ko lajal happanga donc ne présente pas des actes immoraux vis-à-vis de toi et ton créateur et vis-à-vis de ta société wata bonnu kuuɗe maɗen hakkunde ma e Allah e hakkunde ma e jamaa ko ɗum ɗo woni préparanagol mayde nde hina moƴƴingol kore e tiiri e kasangue hina ɗum ɗo nde ko rewgol Allah
ger hara reno da e hakke jama ko dum do woni tigi tigi o nela don non sallallahu alaihi wasallam ma kuno la tusabbibu himamakum fa hisabun karisum muntazirkum o maki wo wate yelo wate sabim bi mayde mende gere ay se yeli ke kadi jabo ta ko Allah o korbe du ganane eti dam ya Allah juti ba jutata pinda no ma c'est logé dans les tiroirs des secrets de l'omniscient wata noma to koni ko ata letto wata tampu kono dum don ka wata noma yette jallo mosi wosi wiama sulla gongol ko yo nabe ha weta ayi hunte kadi law e si wiama yo Allah juuti nane balde mare yata gerem hare ngadi dali e Allah cende ni fo reno den non kadi waten halku hore men e fale ngore min nawnare musi nonde accinayde hay rewgol Allah ha gera kadi raaba goddo go don de ko dewa no rena gongol ko dewa nyawda gol kadi si nawni ko dewa leddu mum ko kefera go moni gol Allah battane moni gol Allah ko ukke gol ka yite fi shada jahim ka umango jahim dans les échos du jahim tu vois nanden na dogugol suudo do fuddorta mon frère ma fuddorte ko rewgol Allah do sa rewi Allah mayde de bayside adi de naborte haray ida ma pi ko no ko hawl kon no wata sabim binde kati de toutes les façons se cacher n'est point la solution et nous voulons guiné femma kono amado roba wo fenande tigay kono joddinta wule gine femma kono amado oma sa wi mimmi nawna saba mi nawna mi atay danawni wallahi yaltite fenye asa wi am musidangal nobi ka wadi pera dum do gasi bimbi musimadan landi ke joggu kino tewda na de musidangal noddoyta ko sobe on tun sobe narade ko sobe on tunde minni wuyadi musoni ni kono atala sila fenande tigay tapay debbo addamu kono jobbinta awa wi gon anawni afenya ta yalta na yaha Allah no nemi ni fi lekel en hay asoda ta ya nyawno wi a wi an ayat asuda dum do ga Allah dal wallahu mukhriju ma kuntum taktumun c'est une généralité. Il n'a c'est pour tous les temps. Pour tous les temps, pour toutes les générations. Il faut Allah da ko da ka bi no futa ta. Wa Allah wirta de ko won suru de. Hawi da nawni ayat kitata angi da jodi asun to docteur. Kono asudo ta ko les symptômes qui se trouvent en toi nawnare wonde mande ngawata sunda dum. Famina nasi tastakfi la minallah ko yimbe ben kadi wawda sulade awata sulade parce que quand ko jogi télécommande won ki maki tu vois une solution dono kullu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala kullu mulawisin aw mutalawisin amdan fa asillah wa shar Allah nela sallallahu alaihi wasallam maki kala raɓin ɗo hoore mum nawnare wo nawnare ma o geri o raɓininde goɗɗo hara o tewi sabu anga renare haray ko yedduɗo yamari Allah ko yedduɗo sariya on haray o borra quiconque contamine ou se fait contaminer par entêtement est pervers à l'endroit d'Allah et à respecter la loi woye halaki le di ko ɗum woni halkugol hoore muɗum wa billahi yaliju bihi fi saatil mujrimina Muhammad maki womo geri nawnare nangi ɗum fi o renaki ma o raɓini ɗum ɗon goɗɗo ɓay haray o yeddi yamari Allah on haray o jeyama o naati ka nder cour yedduɓe bandiɓe ɓe yedduɓe yamari Allah ɓe et ni Allah te par cela il s'introduit dans la cour des criminels landama prostito hoɗo non ɗum ɗo ɓay ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma sa a welsinike nawnare raɗima ma a welsinike ma a waɗi hunƴendi ɓay woɓɓe kadi wiya ene joni ɓay ɗum ɗo nangilam mi ukka e jama ma a raɗini yimɓe ɓe ya andu do haray a naati ka fedde yedduɓe Allahu ɓe
wa kullu man tawadda wa an gazal mujtami'a fa ka'annama ahya an-nasa jami'an wo kala renido o daɗi nawnare nde o dandi nde jama mo wondi on harani wawi wasi o dandu yimɓe ɓen fof ɓoyno ka hay ka alquran ko ɗum tawata c'est vraiment sérieux oy o ɓay woni e yawitike fi allah on kafarna bi ayatillahi nane yeddi ayeji allah ɗen on a minimisé les indices de l'existence d'Allah e yawitike seedeji ko wooda kon o waɗino daalol ka Qur'an woni wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an ɗum no ka kaaɓi tu vois nelaɗon kadi maaki ɗum virus on kadi a yiɗo kadi voye ko goonga allah mawjudum fi kulli zamani wa makanin allah zamanu ɓe nokku himo ɗon himo wooda so o haɗi e goɗɗu reeno ɗe musinam e borrede aɗa yafoy kullu tibbi kana najian kun faɗat fahima kala lekki ko wowlete fi mum kon tel to a jooɗi keɗo anda fi médecine non mo ɗum se ɗum ko zéro nani he ɗum ko kono ɓe heɓira tun kalis ici ye jooɗo ɗo ndono memi sit down there ko adda o sabota lekkele ɗen fof nafa ɓay ko kippuɓen fuy mu'um ɗuman ko siko min jokkuɗo hutbaji wowlani on fi lekki ɗiyen corona no ari ni e ni yeddo mais ɗum ɗo ko kippuɓe fi a innuɓe ko nde nawnare ari ko ni nde wiyete ko ɗum ɗo nde ñawdirte ko ɗum ɓen ɗon kadi duwaɗen jokkude c'est ça anana fi vaccine ugol paykoen waɗene andi ɗum ko angal gomɗingol e ko an sa yehi toon tumɓe pikete jiidima ndin kupa d'abord hara no wawi siɗa mari toon jimaro ko gueɗal ɓe ma ñaama si ɗumɗi kupaani tu vois ɗum ko angal gomɗingol noon ñawdagol mo sari ken ɗon haray fa saddum an husnil alami haray a sabotay woni moƴƴere tagi fo mum a ñawdota ko pourquoi ana wawi toon tum hara jiidima ndin kupay ma ɗum gooƴe ɗe maaye ko ni eni quoi honto dibbuɗa tu vois ayna burhanuka honto dippuɗa honto dalil ko wowlirɗa ɗum kon on andi wi yeddugol yamari wi allah on goyno ɗuuɗi façon sa renaki tun a bonnay borreɗa et celui qui prévient la maladie et épargne la société est comme celui qui a sauvé toute l'humanité. Tous les produits prescrits sont efficaces, il suffit d'être perspicace. Qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki almuminu la yata'arradu li ilalin khawfa alhimami aw talwisi wo gonɗinɗo tigi ko borso nde woni maakude ɗum wo e gonɗinɗo tigi o tigi ɓay allah daali waten perdi hoore men nelaɗo maaki ɗum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tippude ɗum ɗon o maaki wo gonɗinɗo tigi weeɓitota ko e nawnare ha sabu hulugol mayde nden e raaɓingol goɗɗo tu vois sa geri do a raaɓini hoore ma andi a acciday dewal ngal an e wonki maki mo ñaayday ɗum non par ce que sabbadta dana faka ko a sabbimbin nawnare mani wa in law wasta hayraka falayuga say ko goɗɗo le ka raaɗinɗa ɗum ɗo wowleta an a acci rewgol allah ngol a fawi goɗɗo goo kadi nawnare on ɗon kadi e rewata ɗum on ko telen ka dina men l'islam mi woni wonde ɗum ɗon woni julɗo woni kefeero a duwaka sabimbinde nawnare ma sabimbina raaɗingol goɗɗo goo ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma won tigi den siko gonɗinɗo tigi o weeɓitanta ko nawnare fii kulol mayde nde ayni andini on nde mayde ko probléme ko nde woni probléme wo yalayta ha kanatil qadiyata o eki wonki an en baki moƴƴirali lan ko kanki woni sabu ha gurdam an ɗan lanni ɓay ko kay ko wonki kin mayde nden arani kefeero ko ɗum yoyta tumam o fotti e malayika tu vois mayde nden nde moƴƴa sa yamañi nde def is ba moƴƴa de par ce que haray dossier men on kuppi haray tama o lanni mi waɗoya ɗum ɗo mi waɗoya ɗum ɗo ɗum ko si tawi de mi tuuboyay o a taswif ma conjugué comment la présentation de ton mea culpa dans le futur ɗum ɗo fof ko si tawi hiɗa wuuri maayi gongol tun ko hokkondirgol go e malayika direct ɗon ko noon c'est ça de
Sinon, no wonki ki sortira, sorundun sota, bafanga liya, chonchi din porta, bondan tam itta, tiri e kasange wuja, ko hotu gol lakara. Lakara dire ka logement on tigi. Ila yoro la banque, logement, my banque, donc, your last residence, ta dernière demeure, mon frère. Reno non wata do asabimbin dun don tawa hara ahebo ya ton problem mo hina problem habbi do e mo muradu de no ton sibe ombiti o kaburu nde be khota enaba nkawsa do yetta sai yetta ne don pelu jede enaba ate mi ngosa o bullango no don ko don mun kare wanda kiri woni arde de tout côté yamina washimala mon frère. Tawa an musendi mayde nden no faɗɗi noma yatturu gani ka ɓe tappe maƴa wiya man antuma ko on hombo wiya ha diban wa ha isa ngara mo moni mo tikki mun kari wenna ana mun kari ko ɓeɗo pate kawtalami ɗum enna then oya habota to alandi to da moya ana nakir o mi won nakir bara follow golle de fuddi yeah, okay, aina ana wanto mon hara ko ka sante labe ka ko ka hôpital régional ben na wasalta kabral kala zivusi falaka fakafita aheuti ka kaburu mamo yentete no na fi mu welsi dina ala go yuna be mo sa yande be mo sa ta ko lette te do tuwela. Tu vois, comme on a dit, on a dit, prépare non hara hebitali ton zunubu tawata kadi ko am provoca ni dum don hore ma mayde de dum don heba lette don kay murad mola nan habien mes frères wallahi chofoye ça c'est clair chofoye par ahisabu sa yakru suniero ye nyen l'autre sera délicat mon frère wallahi bay alla ko wondi di ko foko fi laka on dirali fi maro sattay on dirali fi sida aroye on dirali boyngi je moddino ko wondi ko foko fi laka alla non ay si wondali ko dali wo ko muradu so be na fi so wondi Muhammad sallallahu alaihi wasallam furduno jemma goto be saba be yimo be Muhammad ma shayyaba sha'araka fawla ko non furti matinna jemma hari e yidani hari me yidani may dum wonni hududu waqi'a wa amsaliha shayyabani ko wondo jede Allah wondi bika waqi'a ko way ton ko furdinila tu vois ko be go jange ande ko Allah won so nani wanna shitati nasta wanna ziyati nas wal faljari ko wondo jede fop ko wola kara o nyeri noye ko dum woni wondu dego o wanda al fusfi adunaga ay hide mari on problem don fere ay fere ala mindi ko be mai ala tawa se mai kadi hara nyaawo de ngala hara on tigitaka na c'est vrai mon frère ene darga ngal dari no amin hadi la yani cikuli man ba e ko dum no e do pili mini ateke ko se muraba mai khambira you won't be absent brothers and sisters atawete kwandaroto darga kwandaroto e intero malade ko dum non fe no ka darga ko conférence adunaga per denabo luttetera don atawete anyawete haytuma Allah noddila wen Abdul Hamid ta'al ila iman Abdul Hamid arkaba ta'al gele ngian no jangi tay ko Hassan moƴƴa dar ko mi mapoto woko nden nyande kala ko reedi woni saride woni don woni ko woni wonko woni ko don jibinta hakke kulol Allah ko don peñu den fo furdata hakke kulol hakke mapunde préparano den de nyalande mon frère telen do non ko aten sabimbin nawnare me ma sabimbine sonja goddo raɓire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant ne s'expose jamais à une pathologie pour peur d'en succomber ou contaminer quelqu'un. Jawala. Wa man yuwas ittiqa ihalaka fa huwa muntahirun muntaqamun.
muhammad sallallahu alaihi wasallam maki kala mo anga renare munde wari haray o warti haray ko lettoytero fawa muntahirum inta harta haray a wari tike ko ɓe na nahar bora gongol ko ara ko an bori yorema inta harta kala mo re ko muhammad sallallahu alaihi wasallam de maki kala mo anga renare mu wari haray o wari ti on andi non mo wari tike ko hikkata ɗon haray ko o lettoyte par ce que la yamutu wala yahaya mo wartike ko himo wartade o seedade ndinno mbusendi allah wattamo goɗɗo o warto kadi ɗum ɗon noon ko fannama allah ko allah fannama élection waɗaka allah follo haray himo wartade wurita warto wurnite tu vois on jeli ke gonɗe wulde ko se renaki tun ha nde mayde ha nawnare arde ɗo nde woni sabu men hara ko sabu angal renare men nde haray e wariti haray e lettete ko muhammad sallallahu alaihi wasallam wattane yilani celui qui par manque de prévision trépasse est considéré comme celui qui s'est suicidé ala ankisi woma wa surtullahi ala kulli man alila wa abal istitaba muhammad sallallahu alaihi wasallam maki kadi tikkere allah nde yanay mone allah o yanay e kala nawnuɗo sali ñawdagol kadi koya reeno koya sawi noon ari e ma kadi koya jaɓu ñawdagol ngol haɗay nangol suuɗagol anana wo ɓenna wo on ɗo mo yiya wo ka tawi wo virus o nangimo wo o waɗi paɗal imi kono o jooɗoyto assez clair mo dogude ata o wata addude ay hoore ma neɓata tawa ha yimɓe ɓe ngulimɓe yatamo addude o lanna ɗon. La colère d'Allah tombe sur toute personne qui tombe malade et refuse de se faire soigner. Jona kafisa ko hittingongol moƴƴi fallahu ihtara adda'a wa tibba ɗum ɗo fof ko hadise muhammad sallallahu alaihi wasallam wo ko allah sinki nawnare nde o sinki kadi lekki. That's right, tuñale wodi non ndi nannara o tagi nawnare nde miɗiti ko laabi jellu nawnuɗa mon frère, laabi jellu kono ndaari ko laabi jellu gikkuɗa kadi donc parce que lekki kingino ɗon ɗum ɗo fof kadi ala ittede anani science allah huwa ilmu ko allah woni science koko ɗo nidde fof ɓenna goddi si soppima venin o ko boddi ndin furatama kon ko ɗon ɓe ƴettata ɓe ñawdira lekki e ko goddi ndin soppuma o ko hande tuma docteur ɓe ƴayka kammuga sirti toon goɗɗum ari fof koko allah tagi kon o tagu nawnare nde o tagi lekki qu'il yabloana pour nous mettre à l'épreuve fi o jardi boy o testa voyez si tawi ɓay tun laamu ngun wonani en sabu lekkele no woodi ñawdoɗen watte perdu aduna e laakara men. C'est Allah qui créa la pathologie et la remède. Kullu ma'amuratin ilahi faman atfa'atuna dunya wa akhiratan. Kala ko Allah yamiri en ko ye wat o haɗi yen accu kon ko nafa men aduna e laakara. Sai mo inna o dala yen ye wat layya. On bonel diande Allah wiretewu. Ma suma e waɗi ko yo wallidire on bonel di Allah moyi. Kin kono koye heɓu baraji ga heɓen no daɗire fof ko nafan kanko o wodinirali hoore makko si hina fiime en ɗum e wonde en faalaka moƴƴere men nde ko ene woni gaño giɗo men on nu hibbu adduwa nalladdude gaño men eɓɓuɗo e wargol ngol on ko cheytane ko on enen ɓurɗe yiɗude. Nous amorachons notre ennemi mortel, c'est grave kono ko fi men tun o wodiniri hoore makko ɗum o wonde minni on ma huliɗa o tagaka wa maftalaɗa o tagitaki o patron ji o waɗete ko wi ko nayi o tagaka o tagitaki kadi non dicir ko o ɗo noon waɗatata ko on tun hanɗa rewde ɗo ko ka santé o ardani en hande laari o tagaka o tagitaki o tagaka par ce que fuɗɗagol ko kanko addi
wode de wo fuɗɗagol makko ngol ala fuɗɗode ala début ko kanko sakkitoto sakkitagol makko ngol kadi ala fin si fuɗɗagol makko adagol makko ngol no marno fuɗɗode haray hanki ko goɗɗo go woni o Allah si sakkitagol makko ngol no marno fin kadi haray ko goɗɗo go janngo wonayno Allah makuli o tagaka wa maktala o tagitaki kadi par ce que so tagitino haray koye goɗɗum goo ko goɗɗo tagi o ƴetti o moƴƴiniri hoore makko kono o tagitaki kadi tu vois ko ɗon wala panique arata ka hoore on tigi simo mari hakkille waaw laam haapiɗo panique ara ko ɗon Allah ishtaqa ismahu min haza o dérive yo sorti inde makko nden ka wala wemere wonti Allah wembuɗo on wallahun lil arifina ko Allah wembi jannguɓe ɓen faamuɓe ɓen mo ɓenen no jeeru heɓa science faamu tawa en anday Allah sina ɗum haray gasani. Toutes les injonctions divines sont dans notre avantage dans ce bas monde et à l'au-delà. Amatotum ala korosidron lisa adatina falnatta isharra wa man usiba bihi fal yudriku bitadawi. Joni non fiye male aduna e laakara hara en sonjaki sonjidire moninen Allah ɓay Allah yiɗa ko sabbimbinta tampere goɗɗo kon ñaw goɗɗo kon reno ɗon e bone o sayle nde nawnare si nde ari e men noon kadi gueren raɗo rende ñawdagol na dow suuɗagol gasata noya sa suuɗoto mayde par ce que aray koy ko mayde wonɗa suuɗade ɓay si ɓenno ko maaro wona sendede ka laɓtade mo ɓeyo ar heɓa ɗon toon ma haysi ko kilo sappo a yahayno ɗo ko mayde wonɗa dogude mayde donc Allah wonɗa dogude ayi solution landirima haray mon frère. Pour notre bonheur, prévenons le mal et celui qui en est victime, qu'il le remédie par le soin. Galal muntakhab sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam al ittiqa'u watta dawi e ibadatu wo renagol e nawnare watta ukko e on tigi ma ñawdagol si nde ari on tigi ɗum ɗon ko dewa. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana